गतकाली राति जितेबाला महालिंगराज प्रभुंकर जिते महादीप उठिला सेठी एक बड़ अघटन देखा मिलता एवं सेठी किछि समय जितेबाला निर्घंट समय दिया निर्दिष्ट समय सेठी से समय दीप उठी नथिला किछि समय विलंब होता से नहीं जिते साधारण भक्त कथा कहवा श्रद्धालुओं मध्य अनेक मनरे अनेक कोह सृष्टि होता कहीं एत विलंब है किंतु भीतर दृश्य देखा गले जितेबाला सेठाकर जे सेवायत अच्छा जोगेन्द्र समर्था प्रति वर्ष से महादीप उठाती एवं सी होती महानायक जिते महादीप उठेला समग्र भक्त अनै बसी केतले महादीप उठिब एवं परवर्ती समय जो मानसिक अच्छी जो मनस्कामना अच्छी जो उपवास कर भंग करेंगे महादीप उठिला किंतु काली जो विलंब है से नहीं सारा राज्य में आलोड़न सृष्टि होता जितेबाला गणमाध्यम चर्चा है जे जोगेन्द्र समर्था जी अच्छा सेवायत से 15 फुट तलू को गली पड़ते कहीं गली केमी गली से नहीं आम संपूर्ण आलोचना करवा बर्तमान पुओ अच्छा एवं बर्तमान जोगेन्द्र समर्था मेडिकल चिकित्सित होती कैपिटल हॉस्पिटल सीधा सड़क आम आलोचना करवा स्वागत कौन कहे मो ना अश्विनी समर्था जोगेन्द्र समर्था पुओ मु कहि जे कि दीपर घी मात्राटा टी एक्सेस हो जाता माने जेहेतु एक्सेस होता आम पत्थर देकी चढ़ू तो पत्थर रे घी मात्रा जेहेतु मुगुनी पत्थरटा तो स्लीपरी घीटा रही अधिक स्लीपरी एक्सेस स्लीपरी होगा तो हाथ भी खसीगला आ दुईरे तले प्रशासन सब वर्ष बाली पकाए ये वर्ष बाली पकई नाला तो गोड़ भी स्लीपरी थिला तो दीटा आउ कंट्रोल है सी गली पड़े हाथ माड़ी पड़गले गोटे कथा आम कहवा जे काली आम देखिलु निजे भी खबर परिवेशन करूँ सेठी जो निजोग अच्छा आप सेवायत अच्छा भाई भाई सेवायत भाई मान भितर किसी समय हाथाहाथी परिस्थिति सृष्टि होता ये एक प्रकार कारण दर्शाए कि सेपटे तो डिफरेंट रहा आमर तो एपट रहा मे भी दिह चाहूबे कौन से दिह को सब डिपेंड करे सब इच्छा रोचे आज्ञा देखा अनेक समय देखा जितेबाला लिंगराजकर प्रभुंकर नीतिकांति मध्य किसी गोटे बाकी रही जाए किसी गोटे अफसोस रही जाए जोटि कि अनेक समय देखिए गणमाध्यम चर्चा हुए केतबेले निजोग पक्षर केतबेले दाबी पूरण हो न था केतबेले ब्राह्मण निजोग पक्ष दाबी पूरण होता है या भितर ठाकुरंकर काली प्रभु लिंगराज एक प्रकार रोष रहा जिते दीप उठा कथा महादीप उठा कथा निर्घंट गोटे समय निर्दिष्ट समय दिया से किसी विलंब रहा से सी टिके जेहेतु विलंब रहा सी लोक भी वेट कले 45 मिनिट्स आभ वेट कले तो सी भी टिके तरतर होते माने दीपटा जब चढ़ीगले लोक माने साटिस्फैक्शन गोटे मिले माने आम खाइबा कथा नहीं गोटे साटिस्फैक्शन मिले हाँ दीपटा चढ़ीगला से साटिस्फैक्शन मिले सी भी से तरतर हो चढ़ीगले जो तरतर हो चढ़ हाथटा स्लीपर हो जाइए आउटी कथा आम आप जो कहले जे प्रति वर्ष तले बाली रहे कारण जदि आकस्मिक भाव में कौन व्यक्ति मंदिर किसी अघटन है ताले बाली रही किसी असुविधा हम ना एत बड़ असुविधा हम ना किंतु यही वर्ष चलित वर्ष बाली पड़ नाला यहाँ कौन प्रशासन संपूर्ण भूल भावुं प्रशासन संपूर्ण भूल लाइक एटा बाली पड़े ये जे जो घी गोरा लगी थाए जो बाड़े घी लगी थाए जो पटे महादीप जाए सेपटे घी गोरा लगी थाए कहीं लोक आसन दीप लगाते दीप श्रद्धा आस मैंने दीप लगे से घी गोरा लगी थाए तले पड़ी तो से बालीटा पकड़े कौन घी लगोनी गोड़े माने एथपाई आमर तो केवे कहीं पड़ी ना माने आज पर्यंत आज टिल डे आज पर्यंत कहीं पड़ी ना यहाँ फास्ट टाइम आकस्मिक कि अघटना कि दुर्घटना यहाँ भगवान किसी आम कि कहीपर लिंगराज सब कथा बालीटा भी पड़ ना प्रशासन टी बाली पकड़ था सी मे भी जो बहुत भिड़ भाड़े भूली जाइए कि मे भी दुई हूँ पास संख्या भी बहुत एक्सेस होता लोक दक्षिण द्वार पटे बहुत पशुले जो मैंने वीआईपी पास मैंने लोक दक्षिण द्वार बहुत पशुले से पास संख्या भी एक्सेस हो कौन दायी पुलिस प्रशासन जो कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को नहीं दिंडिब पिटुची कमिशनरेट पुलिस परवर्त समय देखिए आम भी काली निजे देखीचु आम निजे खबर परिवेशन करूँ गला बाट देखिकी गलुले साधारण लोकों कथा कहबानी जो मैंने असामाजिक व्यक्ति अच्छा से पास ना पशुले और साधारण देखा आम भी आम कैमेरा कहदेची पुलिस प्रशासन ताको सहयोग करथला सेटा भी प्रशासन में सेटा भी भूल रही ना जिते जाले भी जेहेतु सी बिना पास रे जो मैंने एंट्री कर दूसरी बिना पास रे केमती एंट्री करेंगे तो आपड़ से स्ट्रंग करेंगे प्रशासन स्ट्रंग करेंगे कि एमती एंट्री हेनी एंट्री हेल्ले कि जी भी करूँ फाइन फाइन कि सस्पेंशन दरकार जी भी जो प्रतिनिधि जो जो मैंने करूँ सस्पेंशन दरकार जितेबाला आपण बापा जितेबाला महादीप नहीं उपरको उठुले आपण से समय कौटी थे मु मंदिर चुआड़े थी मो भाई जो नहीं गला मुझे कन्फ्यूज होती कौन बापा से बहुत जल्दी आसते ना मैंने आम आम 5 मिनट चले 10 मिनट चले से 5 मिनट चढ़ी पहुँचे आम आम कन्फ्यूज थी कुआड़े गले आम जो भाई मोर नहीं आइला से दादा भाई 2 जण मिसिक नहीं आइले
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି ତାର ସିଏ ମୋତେ ମୋ କାନରେ ଯେତେ ଯିଏ ମହାଦୀପ ଧରିଥିଲା ସିଏ ମୋ କାନରେ କହିଦେଲା ତଳକୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତଳକୁ ଯା ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ବି ଥିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଗଲି ସେ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଉଠଉଥିଲା ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି ତଳକୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଆସିଛି 6 ନମ୍ବର ଆସିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ବାପାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବହୁତ ସବୁ ତ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ତ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମେନ୍ କରି ଆସିଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଦେବେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଏବେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବା କଲେଣି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ତ ଏବେ କହିଲେ ଆମକୁ କି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଖାଲି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ନାମକୁ ମାତ୍ର ହେଉଛି କାଳେ କ'ଣ କିଛି ବି ଖରାପ ଥିବ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି। କାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା କି ଯେଉଁଠିକି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଯିବା କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଡର କରିବା କଥା ସେ କରିଡରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁଟାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଯିବା ସେଠୁ ଆଣିକି ସେଭ୍ରେ କରିବା ଏଇଟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାନି କି? ନା ବିଳମ୍ବ ଜମା ହେଇନି ବହୁତ ଭଲ କି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଭଲ କି ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ କି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ପଟେ ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ବି ବିଳମ୍ବ ହେଇନି ପ୍ରତି ମାନେ ଆମର ଡିସିପି ସାର୍ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଡିସିପି ସବୁ ସିଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଇନି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ପୁରା ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକି ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଲି ପଡ଼ିବା କଥା ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ବାଲି ପଡ଼ିନି ଏଇ ବର୍ଷଟା ବାଲି ପଡ଼ିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ବର୍ଷ ବାଲି ପଡ଼େ ଏଇ ବର୍ଷଟା ବାଲି ବଡ଼ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି ମହାପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ବାଲି ପକେଇବାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲିଗଲା? ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିନି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ମାନେ ମୋର ବି ଖେୟାଲ ନଥିଲା ସେ ବାପା କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବାଲି ପଡ଼ିନି ହଁ ବାଲି ସବୁ ବର୍ଷ ପଡ଼େ ଏଇ ବର୍ଷ ପଡ଼ିନି ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇନି କ'ଣ ଭୁଲି ବାପା ହୁଏତ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତେ? ଦାୟୀ କ'ଣ ଆମର ତ ସେଇଟା କାମ ଆମେ ତ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ସେଇଟା ଆମର ବାଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଆମର ସବୁ ଯେତେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ମାନେ ମୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯିଏ ଭଲ ଚଢ଼ିବ ଯିଏ ଚଢ଼ିବ ମହାଦୀପ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ କିଛି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଖାଲି ମାନେ ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କି ସୁବିଧା କିଛି ସୁଯୋଗ ସମର୍ଥ ବାଲାଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ହେଲେ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବାଲି ପଡ଼ିବା କଥା ଦୀପ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ସେ ଘିଅଟା ବାଲିଟା ପିଇଯିବ ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିର କଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଟକା ଯାଉନି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରୋକା ଯାଉନି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଦୂରରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କଡ଼କୁ ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ ମାନେ ସେ ଦୀପ ଲଗେଇବେ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେ ଆସିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବେନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ କରିବା ଦରକାର କି ଏଠି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁନି ତଥାପି ଲୋକ ବି ଶୁଣିବେନି ଲୋକ ଯେତେ ଚାଲିବେ କିନ୍ତୁ ବାଲିଟା ପକେଇଲେ ବେଟର ଲୋକ ଦୀପ ଲଗେଇଲେ ବାଲି ବି ରହିଲା ଲୋକ ସ୍ଲିପେରି ହେବନି ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପାଙ୍କର ଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସରକାର ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ କି ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ସବୁ ପୁରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ବି କଲେ ଦାବି ତ କିଛି ନାହିଁ ଆମର କେମିତି ଖେଳଟା ଆମର କେମିତି ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କି ହଁ ଏମାନେ ଟିକେ ମାନେ କାମଟା କଷ୍ଟ ତ ସେ ତିନି ନିଜକୁ ଗଣୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯିଏ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସମର୍ଥା ଥିଲେ ଯେ ମହାଦୀପ ଉଠାଉଥିଲେ ମହାଦୀପ ଉଠାଇବାରେ ମହାନାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଦୀପ ଉଠୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠୁଥିଲା ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେଠି ତଳେ ବାଲି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ଘିଅ ଜଳାଯାଉଛି ଯାହା ଦୀପ ଜଳାଉଛି ସେ ଘିଅ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲିରେ ଭିଜିଥାନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାତ ସ୍ଲିପ୍ କରିନଥାନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ହାତରେ ଯେଉଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ହାତଟି
तेल अंश थिबारु पथरु खसीगला जहाँफल से तले पड़ी गुरुतर आहत होते बर्तमान से मेडिकल चिकित्सा होती बड़ कथा होची जे बर्तमान ताको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रही पूर्व मुख्यमंत्री आसी बर्तमान बीजेपी वरिष्ठ नेता समीर महांती आसिकी स्वास्थ्य अवस्था देखी बड़ कथा होची गोटे इंश्योरेंस दाबी कर जो सेवायत माने अच्छा से मंदिर को महादीप उठाऊँच एक प्रकार इंश्योरेंस निहाती होगा दरकार और इंश्योरेंस हेले सरकार निकट में निजर उपकृत हे बोली सीधासख बयान रखिंट भुवनेश्वर भिड़ले राकेश सहित पूर्णचंद्र प्रधान रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।